Mais connaissons-nous les conditions sine qua non pour évoluer dans la psychoanthropologie et le Samadeva? Но знаем ли мы о непременных условиях для эволюции в психоантропологии Самадева? Elles sont trois. Их трое. La première, Первое c'est avoir une intelligence suffisante — обладать достаточным разумом, pour comprendre les notions abordées, чтобы понимать то, о чем идет речь, leur donner un sens придавать смысл им et entrer en résonance avec elles. и входить в резонанс. Et moi, au départ, je me suis dit, Я вначале сказала себе: l'intelligence, c'est bon. разум, все в порядке. J'étais une enfant précoce, Я была ранним одаренным ребенком. je vais évoluer plus vite. Я быстрее буду эволюционировать. Bon, mais en fait, l'intelligence seule ne suffit pas. Но на самом деле одного разума недостаточно. Il faut ensuite la deuxième condition, Затем нужно второе условие — aimer l'enseignement, любить учение, le valoriser, придавать ему ценность, c'est-à-dire lui donner de la valeur, придавать ему ценности, voir comme c'est grand et précieux. видеть, насколько оно высокое и ценное. C'est ce qu'on appelle la dynamique de la valorisation et de l'amour. Это то, что называется динамикой придания ценности и любви. Et alors, on peut vraiment comprendre l'enseignement, Тогда можно по-настоящему понять учение, c'est-à-dire le prendre avec soi брать его в себя, pour l'intégrer au niveau du cœur чтобы интегрировать на уровне сердца et le faire sien. и делать своим. Et c'est parce qu'on comprend l'enseignement intellectuellement И поскольку мы понимаем учение интеллектуально et qu'on l'aime, и любим его, qu'on peut décider de le mettre en pratique à partir de la troisième condition, мы можем его решить применять из третьего условия — la liberté. свобода. On ne peut pas y être contraint et forcé. Мы не можем быть к ней принуждены. Et cette liberté est double. И эта свобода двойственна. D'abord, une liberté extérieure, Прежде всего, внешняя свобода, liée au temps, pouvoir связанная venir aux 4 jours de stage, с временем, которое у нас есть, чтобы прийти на 4 дня семинара, aux relations, notre famille, notre conjoint nous laisse la possibilité de venir ici, с отношениями, если наша семья, наш спутник предоставляет нам возможность сюда прийти. et celle liée aux moyens, И это связано с нашими средствами. pouvoir financer la formation, Финансово обеспечить обучение, l'hébergement, проживание, le transport, транспорт, les livres. книги. Et pour ma part, j'avais tout calculé dans mon budget, И я со своей стороны все подсчитала в бюджете, sauf l'achat du veston. кроме покупки и одежды. Mais au final, j'ai racheté tout un ensemble parce que j'ai toujours des réserves pour faire du shopping. Но в конце концов я все купила, поскольку у меня всегда на случай шопинга отложены деньги. Et puis, il y a une liberté intérieure, Затем есть внутренняя свобода. celle de faire des efforts pour comprendre Это совершать усилия для понимания et surtout pour vérifier les principes, и чтобы проверять принципы, les hypothèses гипотезы et les idées de l'enseignement. и идеи учения. Ne pas juste les croire. Не просто в них верить. Il s'agit d'une liberté par rapport à ses traits, comme la paresse, Речь является о свободе относительно собственных черт характера, как лень, et par rapport à ses croyances limitantes, ses schémas de pensée. от своих ограничивающих верований и мыслительных схем. En fait, cette liberté intérieure, Это внутренняя свобода c'est accepter de remettre en cause ce qui est dit dans l'enseignement, заключается в том, чтобы ставить под вопрос то, что сказано в учении, mais aussi ce qu'on pense, а также то, что мы думаем, en le confrontant à cet enseignement. сопоставляя это с этим учением. Et alors, on est vraiment un chercheur de vérité. И тогда мы действительно являемся искателем истины. Et on peut aussi se libérer de ses limitations. Мы можем освобождаться от своих ограничений. Et par exemple, un principe de base, И, например, базовый принцип, quand je croise une personne, когда встречаюсь с je человеком, la regarde dans les yeux я смотрю ему в глаза et je lui souris. и улыбаюсь. Bon, à comprendre, c'est assez simple. И это очень просто понять. Au niveau de la valorisation, На уровне придания ценности moi, c'est un principe que j'aime я люблю этот принцип, parce que c'est beau. поскольку он красив. Et je sais aussi que quand je reçois ça, je me sens exister. И я знаю, что получая это, я чувствую свое существование. Et dans la pratique, А на практике c'est là où je me confronte à mes schémas de pensée. именно здесь я сталкиваюсь со своими мыслительными схемами. Et je décide de m'en libérer.
Я решаю освободиться от них. Car même avec cette personne que je n'apprécie pas И даже с человеком, которого я не ценю, ou avec laquelle j'ai un problème, или с которым у меня есть проблема, ça arrive, такое тоже бывает, je décide de la regarder dans les yeux я решаю смотреть ему в глаза et de lui sourire. и улыбаться.